शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे मालो मालिकार लिखाई जेते बेले कड़ीर शेष समय पहुंचो पाप राशि बढ़िबो अधर्म अन्याय अनीति बढ़िबो सेतिक बेले जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र महाप्रभु कल्की अवतार हेबे सेतिक बेले पूरी श्रीमंदिर परित्याग करिवे 22 बाबछर चतुर्थ पाहाचरे पहुंचबे कंसा कबाट पड़ी चतुर्थ पावछरु प्रभु अंतर्धान हेले पहुंचे छतिया बटरे कला घोड़ा धड़ा घोड़ा अच्छी 12 हाथ लंबर खंडा अच्छी सेठू म्लेच्छ संहार आरंभ हब। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर बउल ओडिशा बड़ कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कली कलुष विचार जय जगन्नाथ जगते पड़ब दुख बउल विरजा देलेनी डाक बउल 64 जोग्नि संगत रे घेनी संसार पड़ब दुख जय जगन्नाथ जय प्रियच्युत जय जगन्नाथ जय प्रियच्युत भैरवी देव डाकल बउल शुणी था जगदिने बउल शुणी था जगदिने मालिका वचन न होइबा न देखिबु दुई नयने जय जगन्नाथ जय प्रियच्युत जय जगन्नाथ जय प्रियच्युत हरिकी रूप को धरिल बउल कला धरा धरा चढ़ी बउल घोड़ा धरा चढ़ी कृष्ण बलराम म्लेच्छ संहारण करिबे शून्य रे रड़ी जय जगन्नाथ जय प्रियच्युत जय जगन्नाथ जय प्रियच्युत ए पाप संसारु जेबे तू तरिबु भज हरि हरि नाम बउल भज हरे हरे नाम दिन हारी दास लेखिले भजन सुमरी प्रभुक नाम जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ मुन्ना आज्ञा तार चतुर्थ पावछर किंबदंती कौन सन्थ हरिदास नामरे केतरा पाहाच गला आज्ञा 4 पाहाच गला मां मन रहउची प्रथम पावछ राजा इंद्रदुम्न द्वितीय तृतीय 2टा पाहाचर रहिले काशी विश्वनाथ आज्ञा चतुर्थ पावछर रहिले सन्थ हरिदास जीवा पंचम पावछ किए रहिले पंचम पावछर आउ जने भक्त अच्छा सारे घर कोठी आज्ञा घरटा हला केंद्रापड़ा मालो से किए नाटा हला अगणी जाऊ गणी होइना ता ना अगणी काई आगे तार आउ गोटे किंबदंती पूरी मंदिर रे जने सेवक थाए खुंटिया सेवक ना होची दीनबंधु खुंटिया दीनबंधु खुंटिया दीनबंधु खुंटिया आज्ञा पुओ झियो किछि न थाए अपुत्रिक थाए दीनबंधु दिने जगन्नाथ पाखरे निवेदन कला दीनबंधु कहला प्रभु तो सेवा करी करी मो जीवन गला तृतीय वर्ष अतिक्रम करने को बसिलानी कोड़ शून्य पुओ झियो नाहांती मो अंते तो सेवाटा करिवो किए मते पुओटिए दे तोर सेवारे समर्पण कर देबी जगन्नाथ स्वप्नादेश आशीर्वाद कले शून्यवाणी कले कहला दीनबंधु जा गौड़ स्तंभ पाखे तो पुओ सहिता को नहीं जीव दीनबंधु गला देखला गरुड़ स्तंभ पाखे गोटे छोटिया कुनी छुआटे सहिछि कुआ कुआ कांदुछि जेमति ताकू छुई देछि आज्ञा चाऊ चाऊ कुनी छुआटा कुआरे अंतर्धान होई गला जे दीनबंधु एबे रत्न सिंहासन हेला मुहूर्तक मध्य बिजुली पर अंतर्धान होगा छुआटा हाथ खसी गला सारे रत्न सिंहासन पाखे पहुंचला दीनबंधु कहला प्रभु मत देख ठकीदेलु ना
मते देकी नहीं गलु ना ना नाई रे दिन बंधु तते मु देकी नेइनी जो छुआ टिकी आज गरुड़ स्तंभ पाखे देखिलु से छुआटा तो स्त्री कोल जन्म नब समय को अपेक्षा कर किंतु मो मंदिर रे जो सेवक माने सेवा करती से माने किछि चाहती नहीं किछि आवश्यक करती नहीं टंका पैसा दरकार नहीं मंदिर सेवा करिवे ठाकुर को सेवा करिवे गला बेल को महाप्रसाद ओदलाटा घर को नहीं जीवे परिवार कुटुंब खाइबे पुओ आज प्रथम करी तू जने सेवक मते मागिलु तेणु करी मु तते पुओटिए देबी किंतु आज ठारू मो सेवार मु तते बरखास्त करूची आउ मंदिर रे तोर सेवा मु चाहू नाही रे मंदिर छाड़ी कांदी 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 दिन बंधु घुंटिया केन्द्रापड़ा जाई पहुंचला सेठी पुओटिए हेछि पुओटिर ना हला अगणी कहीं अगणी कारण ता जातक को गणिबा पई ज्योतिषमान असमर्थ हेले नामकरण कले अगणी अगणी बाबा जी पिला दिन जगन्नाथ परम भक्त केन्द्रापड़ार गलिकंदी बुलुची जगन्नाथ नाम गाउची दिने जगन्नाथ स्वप्न देश है जगन्नाथ कहले तारे अगणी अगणी केन्द्रापड़े बुली बुली मो ना गाइले मते पाइबू पाइबू पड़ेया पड़ेया पूरी श्रीक्षेत्र धाम को पड़ेया 22 बाबछर पंचम बाबछ ऊपर पड़ी गोटाए माल पद्म माल से मालटा को ध कल्पवट पाखे पड़ी गोटे डाल बड़ डाल से डालटा को ध माल आउ डाल दीटा को लेकिन जा जो माल गोटी मौली तुम्हें अगणी बाबा जी आसन पाइब जो माल मौलिब से बस आज्ञा राति पाहिली धाइला पुरी श्रीमंदिर को धाई 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 जाई पहुंचला देखिला सत को सत पाहाच ऊपर थुआई गोटे सद्य पद्म माल माल टिके धरिला डाल गोटे धरिला से माल आ डाल धरी केन्द्रापड़ा अभिमुखे बाहरिला अगणी किछि दूर पथ अतिक्रम कला परे जाऊ 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 बाटरे गोटे 12 माण 12 गुंठ 12 विश्वार गोटे जमी पड़िला जेमती से जमी मझे ठिया आज्ञा चाहू चाहू माल गोटी पड़े मौली बाबाजी से आसन पाइला प्रभुंकर निर्देश जो माल मौलिब से बस जमी मझिरे बसला अगणी बाबा से जमीटा कौन मा तार से जमीटा तार नुह ये जने बाटो जने पथिक जाऊँगी जाऊ जाऊ से जगह माल मौलिला से बसला से जमीटा क्या जने मुसलमान साधुर जने मुसलमान व्यक्ति से मुसलमान व्यक्तिर से गोटे बोली जमी 12 माण 12 गुंठ 12 विश्वा कथाटा आस्ते 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 प्रगट है कान को कान कान को कान प्रगट है जाई जमी मालिक कान रे पहुंचला लोक माने जाई अच्युति पाखे पहुंचले अच्युति ये तोबा 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 मोबा याबा ताबा समस्त मोबा तोबा तोबा ओ याबा ताबा समस्त मोबा हरा सुंगा हो गया बढ़िया तू भला हला रखुछ भविष्य चटी हो अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह किल्ला 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 अल्लाहु अकबर किले हां तो जीवन नमाज कर देख सुनिछु अल्लाहु अकबर अल्लाह अच्युति हां भाई साहब मैं नमाज करता हूं तू एठी नमाज करू था भाई साहब तो 12 माण 12 गुंठ 12 विश्वा जमी पड़ेबो भाई साहब तुम क्यों बोल रहा हूं तुम क्यों बोल रहा हूं कौन कौन हूं तुम क्यों बोल रहा हूं
ଆରେ ତୋର ଯୋଉ 12 ମାଣ 12 ଗୁଣ୍ଠୁ 12 ବିଶ୍ଵା ଜମି हाँ भाई साहब ସେ ଜମିରେ ସକାଳ ପହରୁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଆସି ବସିଛି। मेरे जमके के बाबा जी बसते थे बसते थे नुह अभी बसते हैं। बसते हैं हाँ अभी 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 बसते हैं हाँ। मैं तक नहीं छेड़ते थे मैं तार ना के मानहानि केस दे देते थे अरे उड़ जाते थे रह काई थे होचु भारी गोटे श्रीहिंदी भाषा आनी शुण अगणी बाबाजी बसीची जमी मझिरे अच्युतिखा धरला आगे ठेंगाटी जमी पाखे जाई पहुंचला बाबाजी बसचंत बाबाजी को पाखे जाई पहुंचला कहला गोसाई ओए ओए बाबा जी तुम क्यों मेरे जम के बसिस अरे मेरे जम के उड़ जासिस न तो नाक मानहानि केस दे देसिस अरे उड़ जासिस है कौन बसिस ओडिया रे कह हिंदी होती हिंदी रे कह ए बाबा जी अरे मो जमी रे काहे की बसिछु अरे मो जमी रे उठी जा न होला तन अरे उठुचु आखिरे मत तू ए बाबाजी वैष्णव साधु जणे भाषा संजत करी टे कह केमिति कहबे जे निवेदन करी अनुरोध करी कह प्रार्थना करी हां उठे कांदीबी हां छप लगे दिए ए गोसाई हाँ এই গোটি কবর ভাত হান্ডি কিয়ারি हाँ ठीक এই কিয়ারি কি উন্ডি মোর পাঁচ প্রাণী কুটুব চলন্তি हाँ যদি মু তম পাখে কিছু অপরাধ করিছি গোসাই মতে তুমি মাইপ কর हे भूले भूले ए माफ करो भूले ना माफ करो মতে क्षमा करो মতে তুমি খিয়র কর हे, क्षमा करो মতে তুমি সেইয়া কর তম গুয়া তো খাউছি गोड़ हाथ धरुची कह তোমার সেইয়া ধরুছি अच्छा अच्छा अगणी बाबा डाकिले कहले अच्छा तुम ना कौन মোলা হচ্ছে অচ্যুতি খা ये जमीटा तमर এই জমিটা মোরি अच्छा तुम ना अच्युति खा হ্যাঁ बड़ आश्चर्य কোন बड़ आश्चर्य ভাল লাগুনি না तुम ना अच्युति खा হ্যাঁ मो ना हूँ अच्युत दास আচ্ছা आगे जीवनर प्रथम मिछ कथा कहते से दिन ताको ना अच्युत दास नुह ताको ना हूँ अगणी किंतु प्रथम करी आज मिछ कथा कहले तुम ना অচ্যুতি খা मो ना अच्युत दास আচ্ছা आम दुई जनकर नाम हूँ एक प्रकार হ্যাঁ হ্যাঁ आज ठारू आमे दुई जन हवा बंधु ও তোমরা আমার বন্ধু बंधु আচ্ছা যেহেতু তোমার না সহিত মো না মিশুছি তাহলে বন্ধু नाम को नाम मिशुची আচ্ছা तेणु आमे दुहे दुई बंधु হ্যাঁ 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 তুমি বন্ধু हाँ তাহলে ঠিক আছে বন্ধু হান্ড্রকে ছান্ড্রকে ছান্ড্রকে हैंडशेक हैंडशेक सेतले हो नथला নাই ना आओ बंधु आओ मेरे गले लगी जाओ बंधु मेरे गले लगी जाओ एपटकू थरे बंधु बंधु तुमर स्पर्श पाई आज अनुभव करने को जाऊँगी अच्युति खा जिते बेले तुमको स्पर्श कली बंधु तमे मत जिते बेले कोଳରେ जाबुड़ी धरिल बंधु तुम काख संदिरु बाबाजिया गंध छुटी आसुची केते चर्म उपुणी रा एडी क्या सेदिन अच्युति खा विचार कला कहला ये जाति रे ब्राह्मण मु मुसलमान ब्राह्मण सहित मुसलमान की बंधुता बेश ये बाबाजी जमीटा को नब बोली मो संगे अभिनय करू प्रतारणा कर आ जदि से बड़ बंधु बेश ये परीक्षा करी मोर सतरे बंधु ना छठ बंधु बंधु तुम्हें हेलो हिंदू मुहली मुसलमान तुम हिंदू प्रथा चले गोटे प्रथा जीए जा सहित बंधु हुए ता सहित गुआ चले हाँ गुआ चला नियम आमर अच्छी हेले बंधु मो पाखे तो गुआ नहीं एई पान खंडिक अच्छी नियो बंधु एई पान भितर गुआ अच्छी एई पानटी की धरी आज तुम्हें मो सहित बंधुता स्थापन कल गुआ दिया बंधु तमर मोर आज गुआ चलिला हाँ हेले बंधु आज तुमको मु निमंत्रण करी दे जाउछि काली सकाळ हेबा मात्रे मो गुहरे तुम पाद पड़ियो बंधु कोठी गृहरे मो गृहरे मो घरे तुम पाद पड़ो काली सकाळ हेबा मात्रे मो द्वार देशरे प्रवेश करियो बंधु ठीक अच्छे मने रख बंधु जदि काली प्रभातरे मो दुआर को तुम न जाओ मो घर को न जाओ बंधु तुम गुआ काटिबी कौन काटिब तुम गुआ काटिबी कौन गुआ काटिब एइने गुआ चलेली काली जदि मो दुआर को न जियो तुम गुआ काटिबी अच्छा हो आज्ञा निमंत्रण दे अच्युति खाए सेठारू विदाय नेला ये आनंद
ରାତ୍ରି ସାରା ପରା ଆନନ୍ଦରେ ତ ପାହିଲା ଓରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ ଚାଲିଗଲା ରାତି ପାହିଲା ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ମାଲ ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ ପଚାରି 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 ବାଟ ଅଗଣି ବାବାଜୀ ଯାଇ ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଡାକୁଛ ବନ୍ଧୁ ତମେ କିଏ ଡାକୁଛ ତମେ କିଏ ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସିଏ କାର କିଏ ମୁଁ ମୋ ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ ଘଇତାର ମୁଁ ତା ମାଇକ ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁଙ୍କ ଘର ହଁ ତମେ ତାଙ୍କର କଣ ସିଏ ମୋ ମିଆଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେବି ବିବି କହୁନୁ ବେବି ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇଥିଲେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହଁ କୋଉ ଦିନଠୁ ହେଲାଣି ଆମେ କାଲି ଠାରୁ ଦି ବନ୍ଧୁ ହେଇଛୁ ତମେ ହଉଛ ବନ୍ଧୁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ହେଇଠି ବନ୍ଧୁ ହଁ ଅଦା ବୋଲୁଛେ ଅଦା ବୋଲୁଛେ ଅଦା ବୋଲୁଛେ ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ବୋଲିଲୁ ନା ଯାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ମୁଁ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁ କି କଥା କହିବି ମନର ବେଦନା କାଲି ଠାରୁ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ହେଲାଣି ଦିନକ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲଣି ତୁମେ କଣ ତମ ମନରେ ଦୁଃଖ ମୋ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ତମେ କଣ ସେ କଥା ଜାଣିଛ ଦିନକ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୋନ ନାହିଁ ଧନ ତମେ ଆଜିକାଲି କାହିଁ ଫୋନ କରୁନା କି ଫୋନ କରୁନା ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଧନ ତମେ ଆଜିକାଲି କାହିଁ ଫୋନ କରୁନା କି ଫୋନ କରୁନା ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଧନ ତମେ ଆଜିକାଲି କାହିଁ ମେସେଜ କରୁନା କି ମେସେଜ କରୁନା ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଭାରି ବନ୍ଧୁ ର କଣ ତମକୁ ଛୁଇଁ କଣ ତତେ କହିବି ରେ ତୋଠୁ ଭଳି ବେଲଜ୍ଜା ସଂସାର ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହେଁ ଏମିତି କଣ କରୁଛ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଆଣୀ ଆଉ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କୋଉ ଚରିତ୍ରକୁ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଦେଖ ଆପଣ ବନ୍ଧୁଆଣୀ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଣି ର ଶୁଣୁ ବାନ୍ଧବୀ ତମେ ମୋର ମାତୃବତ ମା ସମାନ ଯାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ଆସିଛି ଶୁଣ୍ଠାଇଲା ବାବାଜୀଟା ଯା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମା କଣ କହୁଛ ଏ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁନା ଆରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁନା କଣ କହୁଛ ଆବେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭୁନି ସ୍ୱାମୀ ତମେ କହ ହେଇଟି ଆଇସନ୍ତି କିଏ ସେ ଆଇସନ୍ତି କିଏ ସେ ତମ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କାଲି କାହାକୁ ତମେ ନିମ୍ବତୁଣ କରିକି ଆଇଥିଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ସିଏ ଆସିକି ଦୁଆର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରୁ ଡାକୁନା ତମେ ଯା ପାଛୁଡ଼ିକି ଆଣିବ ତମେ ଯା ତମେ ଡାକି ଆଣ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ କହିଲା ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ବୋଲି ସତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଧାଇଁଗଲା ଦେଖିଲା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ କହିଲା ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପଡିଯାଉ ମୋ ଘରଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ବନ୍ଧୁକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲା ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଲା ଦି ବନ୍ଧୁ ଖୁସି ଗପ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୁଁ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପଟ ଜଣଙ୍କର ପିଠି ପଟ ଓଲଟା ପଇଲା ଗୋଟେ ସାର୍ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯୋଉ ପଟେ ଖାଉଛେ ଆମ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ମାନେ ତାର ଓଲଟା ପଟେ ଖାଆନ୍ତି ଓଲଟା ପତ୍ର ପଡିଲା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ବସିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବାହୁବଣୀ ବାବାଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ବସିଲା ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ହେଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ବିବି ଆଣି ଥୋଇଦେଲେ କିଛି ତରକାରୀ ପଚାରିଲେ ଅଗଣୀ ବାବାଜୀ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଇଏ କୋଉ ତରକାରୀ ଇଏ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତରକାରୀ ବନ୍ଧୁ ଇଏ କୋଉ ତରକାରୀ ଇଏ ହଉଛି ଗୋ ମାଂସ ମାଂସ ତରକାରୀ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଂସ ସେବନ କରିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାଂସ ଖାଇପାରିବିନି ଆମ ଦୁଆରକୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଛ ଆମ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ବନ୍ଧୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ସେଇଦିନ ଅଗଣୀ ବାବାଜୀ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଗଳିକନ୍ଧିରେ ବୁଲୁଥିଲି ତୋ ନାଁ ଗାଉଥିଲି କେଡେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ ବୋଲି କହି ଡାକିନେଲୁ ମାଳ ଡାଳ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇବି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇଛି ତତେ ସମର୍ପଣ କରିଛି
ଆଜି ବି ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ତତେ ଆଗ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମାଂସ ତରକାରୀ କି ଗୋଳେଇଲା, ଗୁଣ୍ଡାଟିଏ କଲା, ଜଳ ତୁଳସୀ ଧରିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁ ଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ କୌରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ କୌରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ କୌରେ। ଜগে নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু, জগে নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু, নিরাচয় মা জগদীশ্বর, নিরাচয় মা জগদীশ্বর, নিরাচয় মা জগদীশ্বর। হে প্রভু মু নিরাশ্রয়, মোর ଆଉ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। তোর ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଆଜି এই ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଠାକୁରେ ମୁଁ ଯାହା ତତେ ଦେଇଛି ତତେ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ସାରେ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଖାଇବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ମୁନାରେ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଉଛେ, ଦଉଛେ କଣ ଦଉଛେ କହିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ମଝି କୋଠରୀ ଅଛି ମଝି ଘରେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣ ଭାଇ ବସିଥିବେ ଖଟି କରୁଥିବେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖଟି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଣ ହବ? ଚିଲମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୋଡ ହବ, ଦିଆସିଲି ମରା ହବ, ଟିକେ ତଳେ ଛୁଆ ହବ, ଟିକେ ଶୂନ୍ୟରେ ଦିଆ ହବ, ମଥାରେ ଲଗା ହବ, ଜୋର କରି ଭିଡା ହବ। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା ମନେ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବାରରେ, ପିଆ ପି ଚାଲିଥିବ, ବୁଝିହେଲା, ଢାଳ ହବ ଗ୍ଲାସ, ତଳେ ଟିକେ ଦିଆ ହବ, ଶୂନ୍ୟକୁ ଟିକେ ଟେକା ହବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗା ହବ, ନାକ ଚିପିକି ଜୋର କରି ଭିଡିକି ଦିଆ ହବ, ମୁହଁକୁ ବିକୁଟିଆ କରିକି ଟଙ୍କା ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କଥା ମନେ ପଡେ। ସାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲ ପିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ କଣ ପାଇଁ ବାଢନ୍ତି? ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ କାହିଁକି ବାଢନ୍ତି? କାରଣ କଣ ଥିବ? ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ ବାଢନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବାଢନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ସେଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା। ଦେଖିଲ, ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଆପଣ କେବେ ପିଆ ପି କରନ୍ତିନି? ତୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ ପାଇଁ? ସାରେ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା। କଣ କଣ? ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା, ମନ ଏକ ମିଶିଲେ ହବ 11ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମତେ କୁହ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କେତେଟା? ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା। କଣ କଣ? ଆଖି, 1, କାନ, 2, ନାକ, 3, ଜିହ୍ବା, 4, ଚର୍ମ, 5। 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଆ ହବ ଏଇ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସତେଜ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବେ। ହଁ। ଆପଣ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମାଲ ଟିକେ ଢାଳିଲେ, ଆଖି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖିବ ମଦର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ, କଳା, ଧଳା, ନାଲି, ହଳଦିଆ କେମିତିଆ ରଙ୍ଗ। ଆଖି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖିଲା ମଦର ରଙ୍ଗ, ଆଖି ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଇବାକୁ ନେବେ, ନାକ ଶୁଙ୍ଘିଲା, ଏଇଟା ବିୟର ନା ଏଟା ହାର ନା ବ୍ରୋକର, ଏଇଟା କଣ? ନାକ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଙ୍ଘିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଇବେ ଜିହ୍ବା ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ହାର୍ଡ ପିଆକ ହେଇଛି କି ଚାଇନିଜ ପିଆକ ହେଇଛି। ଜିହ୍ବା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖି ଚାଖିଲା, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ହାର୍ଡ ପିଆକ ହେଇଥିବ, ଯେତେ ପେଟକୁ ନେବେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପୋଡି ପୋଡି ଦବ, ପୋଡି ପୋଡି ଯିବ। ଯୋଉ ଶିରା ପରିଶ୍ରା ଭେଦିବ, ଚର୍ମ ଜାଣିଲା, ଚର୍ମ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଣିଲା ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ମଦ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କାନ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ଜାଣିଲା ମଦ ପିଆ ହେଲା ବୋଲି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ ବାଡିଲେ ଠକିରେ ଶିବ, କାନ ଜାଣିବ ଯେ ନାଇଁ ମଦ ପିଆ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସତେଜ ରହନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ନ ଶିଖିଲେ ଗାୟକ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଗୁଣ ବିଶାରଦ ମୋର ତେରିବେ ଶ୍ରବଣ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ,
ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଦୋଷ ଗୁଡାକ କଟିଯାଏ। ସେଦିନ ଅଗଣୀ ବାବାଜୀ ଶୂନ୍ୟକୁ ଟେକିଦେଲା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାକ, ଜଳ ତୁଳସୀ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଇଏ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାଂସ ତରକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲା। ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ଭାସିଣ ଆସିଲା। ମାଂସ ତରକାରୀ କୁଆଡେ ଉଭେଇଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାର ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ରୋଷେଇ ଘରୁ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହ ମହ ହୋଇ ଆସିଲା। ଯୋଉ ଜୀବଟାକୁ କଟା ଯାଇଥିଲା, ମାଂସ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଜୀବଟା ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଡେଇଁ 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 ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁଛି ଅଚ୍ୟୁତି ଖାଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁଛି ତାର ବିବି। ପାଦ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଲଙ୍ଗ ଭାଇ ପଡିଗଲେ। କହିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେମିତି ବଡ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ବଡ। ସେ ବଡ ଠାକୁର, ସେ ପ୍ରଭୁ ବଡ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଡ। ଯାର ମନ ଯେଡେ ତାର ପ୍ରଭୁ ତେଡେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।